हठात बापा हे गली हठात बापा हे गला हठात बापा हे गला भाई नमस्कार जय श्री राम आपण एक जानिचंती गार्गी भाई आमर बा तांको ऊपर आज गोटे फुटण पकई गोटे छुंक मारिबा काईना सी गोटे बड़ सेलिब्रिटी हे गलेनी वीडियोटा को फास्ट लास्ट तक देखंतु मु भी हसीबी आपण मानकु हसेबी आ बेसी किछि कहबिली चलंतु स्टार्ट करिबा भाई आम लिखिंट आम बाली बाली ना बाड़ी हो चल बगीचारे बगीचारे लगेली कलरा मका रुमा भाई आम बाड़ी रे तो कौन लगाउची बालुंगा धान बिछुआती आउ आमे किछि लगाउनु क्या बोला तूने तापुरे सेकेंड रे भाई लिखिचंती कौन पाई बा हेली ए झियो को आ की दुख हे भगवान अरे भाई याडे ओ की दुख आ की दुख को पाठ पढु ज फुणी तरे हेस तापुरे भाई लिखिचंती मु ताकू कौन देली बाईगण बाड़ी रे अभी मजा आएगा ना भिड़ो कौन देलो बाईगण बाड़ी रे है साग देई जदि हम अधिकाड़ी भाभी दउची भाई सॉरी अधिका भाभी देली टिके तापुरे भाई लिखिचंती आम घर 4 दिन हैला अंधार वाओ ना 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 4 दिन हैला अंधार आम घर कौन कहबी भाई दुखर कथा आज की 50 वर्ष हो गला करेंट ना मु मोमबत्ती जाली पाठ पढ़ु या ठार बड़ दुख आ कौन तुम 4 दिन भाई आमर तापरे लिखिचंती डाहाणी गुंपा है सोड़े दिनटा बा असुर खेल कौन खेलुचंती किति किति ना कबाड़ी बा तापुरे भाई आमर लिखिचंती बाबू कौन कहिला बाबू हलदी पत्र बांगुची अभी मजा आएगा ना भिड़ो बांगुची ना बांगुची है भाई तमे पूरा प्रथम कथा छाड़ अंगनवाड़ी फेल Please give me cock. हो छाड़ ताहापुर लगिचंती आजी जालरे माछ धरिबा आ कौन कहमी कौन आम पार्टी तो अखाड़ा करुच जाली तापुरे भाई आमर लिखिचंती हठात बापा हे गली हठात बापा हे गला हठात बापा हे गला भाई खत्म बाय बाय टाटा पागल आई जी बाय हो छाड़ तापुरे पड़िया केमिति हैला कौन कहूच हे भगवान ओहो मने पइला भाई जो कही 4 दिन है करेन्ट नाई मत लगुच बोधे तुम खटरे शुवा कथा मठरे जाकि शुई पड़ते भूल से हठात हो जाइए क्या बोला तूने तापुरे भाई आमर लिखिचंती ससुर को बॉडी बिल्डर दकार जुई हसी हसी गढ़ी जीवा भाई बुआ हसी पार पेट बथा होगा तुम जो हठात कर पकाच से बॉडी बिल्डर किसी काम निए भाई आमर तापुरे लिखिचंती बात्या देखी कुकुड़ा कांदुची चुली साले साले ना शला ना शाली कौन कौच मुंड पिटी जमा धवना
ଜମା ଦେଲେ ମୁଣ୍ଡ ପିଟି ଆଜି ମରିଯିବି। କାଲି ଅଟକେଇଲି ବୋଲି ମୁଁ ଛାଡ଼ିଦେଲି, ନହେଲେ ମୁଣ୍ଡ ପିଟି ଆଜି ମରିଯାଇଥାନ୍ତି। ଭାଇ ଆମର ତାପରେ ଲେଖିଛନ୍ତି, ଆଜି ନ୍ୟୁଜ୍ ପେପର ସାମ୍ବାଦିକ ମୋତେ ଦେଖି କରିବାକୁ ଆସିଲା। କ'ଣ ଆରେ ମୁଁ ଏଇଟା କ'ଣ ପଢ଼ିବ କହିଲ ତାରେ? କେମିତି ମୁଁ ଏଇଟା ପଢ଼ିବି? ହଉ ଛାଡ଼, ଯାହା ବି ହେଇଥାଉ। ଭାଇ ଏଇଥର ମୁଁ ଅଟୋଗ୍ରାଫ ନେବା ପାଇଁ ଯିବି। ତମେ କାହିଁକିନା ତମେ ସେଲିବ୍ରିଟି ହେଇସାରିଲ, ଯୋଉଠି ନ୍ୟୁଜ୍ ବାଲା ଆଇଲାଣି ମାନେ ମୁଁ ତମ ପାଖକୁ ଯିବି ନିଶ୍ଚୟ। ଖାଲି ଆଡ୍ରେସଟା କହିବ ମୋତେ। କ'ଣ ମୁଁ ସତରେ ଆସିଗଲି ପେପରରେ? ଆସନ୍ତୁ ଭିଡ଼ିଓରେ ଦେଖିବା। ଆଜି ମୁଁ ବହୁତ ଖୁସି। ଯା ଗାର୍ଦି ଭାଇ ଭାଇରାଲ ହେଇଗଲା, ସେଲିବ୍ରିଟି ବନିଗଲା, ପେପର ଆଇଲାଣି। ଶଳା ମୁଁ ଏଠି ବିଲରେ ଖଟି ଖଟି ମୋର ଯାଉଛି ସବୁ। ଛାଡ଼, ଆଉ କିଛି କହିବିନି। ବରଂ ଏଇ ଗଢ଼ିଆକୁ ଡେଇଁ ପଡ଼ିକି ମରିଯିବି, କିନ୍ତୁ ଆଉ ହବନି। ମୁଁ ଚାଲିଲି, ବାଏ ବାଏ। ତାପରେ ଭାଇ ଆମର ଲେଖିଛନ୍ତି, କୁରୁକୁଟି କ'ଣ ଛଟୁଣି ନା ଚଟୁଣି? ହଉ ଛାଡ଼, ଆସନ୍ତୁ ଭିଡ଼ିଓରେ ଦେଖିବା। ଆରେ ଭାଇ କୁରୁକୁଟି କ'ଣ? ମୁଁ ତ ଶୁଣିଛି ଝିଟିକା, ଆଉ ସବୁ ପୋକ ନା ଶୁଣିଛି ଝଡ଼ି ପୋକ, ହେଲେ ତମେ କୁରୁକୁଟି କ'ଣ କହୁଛ? ତମେ ଚାଇନାରୁ ଆସିଛ ପକ୍କା, ବୁଝିଲ ନା? ଏଇ ଯୋଉ ନୂଆ ଭାଇରସ ଆସିଥିଲା ନା, ତମେ ହିଁ ନେଇକି ଆସିଛ କୁରୁକୁଟି ସାଙ୍ଗରେ। ଭାଇ ଆମର ତାପରେ ଲେଖିଛନ୍ତି, ମିଳିଗଲା ମୋ ନୂଆ ମାଣ୍ଡୁ। କ'ଣ ମିଳିଗଲା ନୂଆ ମାଣ୍ଡୁ? ଆଉ ଯୋଉ ଘରେ ଯିଏ ଅଛି ସିଏ କିଏ? ଆଉ ଯୋଉ ହଠାତ୍ ହେଇଯାଇଥିଲା ସିଏ କିଏ? अभी मजा आएगा ना भिड़ो। ଯାହା କୁହ ଭାଇ, ବୁଝିଲ ନା? ତମର ଟିକେ 2 ଇଞ୍ଚର ଗଲୁ ଦୋଷ ଟିକେ ରହୁଛି। ତାପରେ ଭାଇ ଆମର ଲେଖିଛନ୍ତି, ମୋ ନେମ୍ରେ ଫେସବୁକ୍ ଆଇଡି କୁଲି। କୁଲି ନା ଖୁଲି? ହଉ ଯେ ଯାହା ବି ହେଇଥାଉ, ପଇସା ରୋଜଗାର କରୁଛି ଅଜଣା ଲୋକ। ବାଡ଼ି ଖଣ୍ଡେ ନେଇକି ଆନି। ହାଇ କିଏ ସେ ଖୁଲା ଭାଇ ନାଁରେ? ହଁ ତମେ ସେଲିବ୍ରିଟି ହେଇଯିବ, ବଲୁକିଆ ହେଇଯିବ, ଭାଇ କ'ଣ ଗରିବ ରହିବ? ଜଲ୍ଦି ସେ ଆଇଡି ଡିଲିଟ୍ କର, ଭାଇ ଏଇନା ଥାନାରେ କେସ୍ ଦେବେ। ଜଲ୍ଦି କର ଡିଲିଟ୍। କିଏ ସେ ଖୋଲିଛି? ତାପରେ ଭାଇ ଆମର ଲେଖିଛନ୍ତି, ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ସହରିଆ ଝିଅ ମୋତେ ଆଇ ଲଭ୍ ୟୁ କହିଲା। ଓ ମା ଗୋ ଟୁରୁ ଲଭ୍। ଆଜି ଯାଏ ମୁଁ ସିଙ୍ଗିଲି ମରୁଛି, ଆଜି ଯାଏ ଗୋଟେ ବାଡୁ ମିଳୁନି। तेरा बाप यहाँ छोड़कर गया था कि तेरी माँ? ହେଲେ ଭାଇଙ୍କର 100 ମାଣ୍ଡୁ ଦେଖୁନାହାନ୍ତି, ଗୋଟେ ବାହା ହେଇଛନ୍ତି, ଆଉ ଗୋଟେ ଫେର କହିଲେଣି ନୂଆ, ଫେର ଆଇ ଲଭ୍ ୟୁ। ମୁଁ ମରିଯିବି ଆଜି ସତରେ, ଗଢ଼ିଆକୁ ଡେଇଁ ପଡ଼ି ମରିବି ଆଜି। ତାପରେ ଭାଇ ଆମର ଲେଖିଛନ୍ତି, ସୁଟିଂ ସେଟ୍ରେ ମୁଁ ଝିଅ ହୋଇଗଲି, ହେ ପ୍ରଭୁ କ'ଣ କଲ ମୋତେ? ମୁଁ ଆଜି ବହୁତ ଖୁସି, ମୋତେ ମାଣ୍ଡୁ ମିଳିଯାଇଛି। ମୋ ବୋଉକୁ ଯାଉଛି କହି ପ୍ରସ୍ତାବଟା ପକେଇବ, ଆଉ ମୁଁ ସିଙ୍ଗିଲି କାହିଁକି ରଖିବି? ମୁଁ ତ ମିଙ୍ଗିଲି ହେଇଗଲି ଆଉ। ଛାଡ଼, ମୋ ଆଖି କୁଣ୍ଡି ହେଲାଣି। ଶୁଭ ଖବର ଆସିବ ତ, ଆଖି କୁଣ୍ଡି ହେଲାଣି। ଯାଉଛି ମୋ ବୋଉକୁ କହିଦେଇ ଆସିବେ, ଆପଣମାନେ ଥାଆନ୍ତୁ। ତାପରେ ଭାଇ ଆମର ଲେଖିଛନ୍ତି, ଗାର୍ଦି କ'ଣ ଗାର୍ଦି ପୁଣି ନା ପାଣି? ପୁଣି ବାହା ହେବା ପାଇଁ ଗାର୍ଦି ରାଜି କେମିତି ହେଲେ? ଆସନ୍ତୁ ଭିଡ଼ିଓରେ ଜାଣିବରା ବା ଜାଣିବା। ଭାଇ ପାଦ ତଳେ ଟିକେ ଦବ? ରାଜି ଖାଲି ହେଇଯାଉଛ, ଆଇ ଲଭ୍ ୟୁ କହୁଛନ୍ତି, ମାଣ୍ଡୁ ମିଳି ଯାଉଛନ୍ତି, ପାଦ ତଳେ ଟିକେ ଦିଅ, ମୁଣ୍ଡରେ ମାରିବେ। ହଁ ତାପରେ
ଭାଇ ଆମର ଲେଖିଛନ୍ତି ଜ୍ଞାନ ପ୍ରଥମ ଥର ପିଉଛି ଖଜିରି ଖଜିରି ତୋର ତାଳି ତାଳି ତାଳିବାର ତାଳିବାର ତାଳି ନୁହେଁ ତାଳି ଏ ପ୍ରଭୁ ଆମ ଗାଁରେ ଆଉ କଣ ଆମ ଗାଁରେ ପିଇଥାନ୍ତା ତମେ ତାଳିକି ଲେଖିଛ ତାଳି କଣ କହିବି ପ୍ରଭୁ କାହିଁ ଏମିତି ମତେ କରୁଛ ହଉ ଛାଡ଼। ତାପରେ ଭାଇ ଆମର ଲେଖିଛନ୍ତି ମୁଁ ହିନ୍ଦୀ କହିଲି ତୁକ୍ତି हंसिला तुम क्या बोल दिया तुक्ति हंस दिया तुम हिंदी तो पूरा परफेक्ट बोल दिया था हाँ फिर तुक्ति क्यों हंस दिया कुछ तो काला में डाला है हमको हिंदी आता है किंतु तुमको नहीं आता है किंतु उड़िया नहीं आता है हिंदी खाली पहली पकाता है सांग माने आपण मान तो देखिले जदि वीडियोटा भल होता कमेंट रे मतामत देवे और जदि मो तरफ भूल जदि थी ताले क्षमा करदेव खास करी गार्दी भाई सॉरी कहीं मोर किसी उद्देश्य ना तुम थंबनेल को उठे वीडियो करने जस्ट हसैवाई गोटे कमेडी वीडियो करदे जदि मो बाधी थाए ताले सॉरी क्षमा करदेव और जदि वीडियोटा भल लगी थाए लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब करदेवाई भूलें जल्दी जल्दी लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब कर दिंतु आगू आहरी भल भल वीडियो आसो रही जय श्री राम।